अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक इंतहाई अहम मौजू पर आज बात करेंगे। मौजू है किताबें क्या है, किताबों की अहमियत क्या है, किताबें हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर सकती हैं। ये आप में से अक्सर लोग बखूबी जानते हैं। मैं दर हकीकत ये जानना चाहता हूँ और ये सवाल आपके जहन में पैदा करना चाहता हूँ कि कौन सी कुतब तो अहम है, किताबें अहम हैं, मगर कौन सी? क्या हर किताब इस काबिल है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल सके? क्या हर किताब इस काबिल है कि वो पढ़ी जाए, या किताबों के इंतखाब का भी कोई मेयार होना चाहिए? इससे पहले कि ये फैसला करें कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मैं साहिबान इल्म आपको ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि लफ्ज़ तहरीर, जिसका मतलब है लिखना, इसी का मतलब आज़ाद करना भी है। इसी तरह लफ्ज़ लिबर, जिससे लाइब्रेरी निकला है, इसका मतलब जहाँ किताब है वहीं इसका मतलब आज़ादी भी है। इसका मतलब है कि वो किताब कहलाए जाने की हकदार है जो इंसान को आज़ादी दे, समाजी और ज़हनी आज़ादी, मनफी सोचों से आज़ादी, नाकामी के खौफ से आज़ादी, पस्त सोच से आज़ादी। इसी तरह अगर मुजल्लद तहरीरों का मजमुआ आदाब ग़ुलामी सिखाए तो शायद वह मजमुआ किताब नहीं, मगर अलमिया यह है कि ज़्यादातर तहरीरें ग़ुलामी सिखाने वाली मिलेंगी। लाखों सफ़हात मिलेंगे आदाब ग़ुलामी सिखाने के लिए, मगर आज़ादी सिखाने वाली किताबें बहुत कम हैं। आप क्या चाहते हैं, आज़ादी या ग़ुलामी? अगर आप तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो एक हकीकत आपके सामने आएगी कि दुनिया के हर अच्छे या बुरे इनकलाब का सरचश्मा कोई ना कोई किताब थी। अगर इनकलाब अमन हो तो किताब इलाही, कुरान मजीद, फुरकान हमीद। कम्युनिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल। इनकलाब फ्रांस की बात करें तो रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके पीछे है। इनकलाब ईरान की बात करें तो खुमैनी की तहरीरें इसके पीछे हैं। दौरे जदीद के जो आमिर या डिक्टेटर्स हैं, इनके रवैयों की बात करें तो इनके पीछे मिकावली की द प्रिंस मौजूद है। मनफी ले लें, मलून ज़माना सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस, मजहबी कशीदगी, फ़िरका वाराना फसादात और हज़ारों ज़िंदगियों को अजीरन करने का बाइस बनी। फैसला आपका है, कौन सी किताब जो कामयाबी की तरफ लेकर जाए या वो जो नाकामी की तरफ लेकर जाए। किताबों की इतनी ज़बरदस्त अहमियत है कि शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि रसाइल नक्शबंदिया जो 6 कुतुब पर मुश्तमिल है, मुर्शद का कायम मकाम है। यानी पढ़े लिखे अफराद के लिए एक किताब उसके मुर्शद का काम करती है। अब मुर्शद कैसा होना चाहिए, ये इंतखाब आपका है। आप मुर्शद जितना अच्छा चाहते हैं, इसके लिए आपको इतनी ही अच्छी किताब की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मैं शायद ज़्यादा सकील या बोझल बोल गया, थोड़ा और आसान करने के लिए एक मिसाल देता हूँ। हम कहते हैं कि अमेरिका दुनियावी सुपर पावर है। किस बुनियाद पर? कुछ कहेंगे टेक्नोलॉजी, कुछ कहेंगे असलहा, कुछ कहेंगे वसाइल के बल पर। हो सकता है ये बातें दुरुस्त हों, मगर मैं अमेरिका की मौजूदा बालादस्ती को किसी और अंदाज में देखता हूँ। अगर आप अमेरिका की सिर्फ एक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद कुतब की तादाद को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरियों की कुतब मिलाकर अमेरिका की इस एक लाइब्रेरी की कुतब के बराबर नहीं। इसका मतलब है कि वहाँ अच्छी और मेयारी कुतब की फरावानी और कुतब बीनी का शौक उन्हें पूरी दुनिया में बालादस्ती फराहम कर रहा है। अगर हम भी अपनी अपनी फील्ड में बालादस्त होना चाहते हैं तो हमें किताबें पढ़नी होंगी, मगर कौन सी? जवाब वाज़ेह है, जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि किताबें इनकलाब बपा कर देती हैं। इनकलाब मुआशी भी हो सकता है, समाजी या मजहबी भी, और एक इनफरादी इनकलाब है जो आपकी ज़ात के अंदर होगा। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं, तो जिस तरह का इनकलाब लाना चाहते हैं आपको उस तरह की किताबें सिलेक्ट करना होगी। मगर एक और अलमिया, जब हम कई किताबों को देखते हैं तो इनमें लफ्ज़ तो बहुत मिलते हैं मगर इल्म बहुत कम मिलता है। किताब कैसी होनी चाहिए, इस बारे में मुख्तसर सा फिक्रा यही कहना चाहता हूं कि वो किताब जो अल किताब से ना मिलाए वो किताब कहलाए जाने की हकदार नहीं। किताबें, जैसा कि मैंने कहा, जिंदगी बदल डालती हैं, अच्छे अंदाज में भी, मनफी अंदाज में भी। पहले मनफी की मिसाल देता हूं। दुनिया में इल्म कीमियागरी पर हज़ार किताबें लिखी गईं। इल्म कीमियागरी, केमिस्ट्री नहीं, कीमियागरी यानी सोना बनाने का फन। इंसान चाहता था कि सोना बनाना सीख ले ताकि जिंदगी में आसानियां आ जाएं, तो बेशुमार लोगों ने इल्म कीमियागरी पर किताबें लिखी। हर दौर में ऐसे हज़ार लोग मौजूद थे जिन्होंने बरसों की जमा पूंजी और अपना कीमती जिंदगी का असासा कई साल सोना बनाने के चक्कर में ज़ाया कर दिए, हासिल कुछ भी नहीं। ये भी एक तरह की कुतब थी। इसी तरह एक और किताब जिसका नाम है अपनी दुनिया आप पैदा कर, इसमें भी सोना बनाने का फन बताया गया है।
اور صرف ایک صفحے میں بالکل مختلف انداز میں، اور اس کے نتیجے میں ہر شخص واقعی سونا بنا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سونا بنانے کا راز آپ سے شیئر کر کے جاؤں تاکہ آپ سب لوگ سونا بنا کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو اس کتاب کے مطابق سونا بنانے کا بہت شوق تھا، لاکھوں روپے برباد کر ڈالے، کئی سال ضائع کیے، مگر سونا بنانے میں کامیاب نہ ہوا۔ پھر اسے پتا چلا کہ کئی ہزار میل دور ایک بزرگ رہتے ہیں جو علم کیمیا گری کے یعنی سونا بنانے کے فن کے ماہر ہیں۔ وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بزرگ کے پاس پہنچا، قدم بوسی کی اور درخواست کی کہ مجھے سونا بنانے کا فن سکھا دیں تاکہ میرے حالات بدل جائیں۔ بزرگ نے کہا بالکل ضرور سکھاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں سونا بنانے کا فن سکھاؤں تمہیں 3 تولے خالص سونا مجھے نذرانہ دینا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس سونا کہاں سے آیا؟ اگر میرے پاس سونا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ آپ مجھے سونا بنانا سکھا دیں، اس میں سے 3 تولہ سونا آپ لے لینا۔ بزرگ کہتے ہیں نہیں، اس کی شرط ہی یہ ہے کہ تم پہلے اپنا 3 تولے سونا لے کر آؤ۔ وہ شخص ہر قیمت پر سونا بنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے سونا بنانا ضرور سیکھنا ہے۔ وہ بازار چلا گیا، دن رات کام کیا، مسلسل محنت کی اور اتنے پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا جس سے وہ 3 تولے سونا خرید سکے۔ اس نے 3 تولے خالص سونا خریدا، مرشد کے پاس پہنچا، سونا پیش کیا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کو 3 تولے سونا لا کر دے دیا، اب آپ مجھے سونا بنانے کا فارمولہ سکھائیں۔ بزرگ نے اسے دیکھا، سونے کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے سکھا تو دیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک کتاب ہے جو آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، محنت کی عظمت سکھاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ سونا کمانے کے لیے محنت کی جاتی ہے، کام کیا جاتا ہے۔ خیر، اب جو کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں ان کا انتخاب آپ کا ہے۔ بہت سے شاعر، ادیب، سپیکرز اور ٹرینرز میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں۔ میں جاتے جاتے مزید 2-3 باتیں صاحبان قلم اور منبر و محراب یعنی جدید دور کے سٹیج اور مائک کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے، کیونکہ ہمارا ایک ایک لفظ کسی آدمی کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ہمارے لفظ کسی کے دلوں کو امید سے روشن بھی کر سکتے ہیں، اسے مایوسی کی دلدل میں پھینک بھی سکتے ہیں، اسے خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں، اسے دھندلا بھی بنا سکتے ہیں، اسے اخلاقیات بھی سکھا سکتے ہیں، اسے اخلاقیات سے دور بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں، ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ مانا کہ آپ کا ایک ایک لفظ سونے میں تولنے کے قابل ہے، مگر اس دنیا کے بعد ایک اور بھی دنیا ہے جہاں ہمارے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ ہمارے الفاظ اخلاقیات سکھا رہے ہیں یا بے حیائی، امید پھیلا رہے ہیں یا نا امیدی، جوش دلا رہے ہیں یا مایوسی، قانون پر عمل درآمد سکھا رہے ہیں یا قانون کی خلاف ورزی، آداب غلامی سکھا رہے ہیں یا نظام الہی کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا۔ جب بھی لکھیں یا بولیں یہ ضرور سوچیں کہ ہم سوسائٹی اور معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، صرف زبان کی لذت یا دنیا و آخرت کی کامیابی کا زادہ راہ؟ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم۔